ಸತಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. Sebelum menonton video ini, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur film terbaru dari Tonton Alif, alur cerita film. Di kesempatan kali ini, Maman akan menceritakan sebuah film dari India, Acha. Film yang berjudul Basic Teacher ini menceritakan seorang guru fisika yang tak percaya akan hal gaib. Bagaimana kisahnya? Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Film diawali dengan seorang pemuda terbangun dari tidurnya karena ia merasa ada yang menyentuh tangannya. Karena sudah pagi, ia pun mempersiapkan diri untuk kerja. Sebelum berangkat, ia memainkan biola. Dialah Badrinath, seorang guru fisika di sebuah sekolah. Ia bersama muridnya mengamati gerhana matahari. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನ ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Setelah itu ia mengajak muridnya masuk kelas, tapi semuanya masih ingin melihat gerhana. Tidak seperti guru fisika yang biasanya dijuluki killer. Ia pun mengizinkannya. More 5 minutes only, okay? Saat ia membagikan lembar jawaban, salah satu lembar terdapat tulisan doa agar nilainya bagus. Badri yang berpikir rasional langsung menegurnya. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ. Seorang guru wanita yang bernama Jalaja masuk ke ruang kelas untuk mengumpulkan kacamata gerhana, namun tak diperhatikan oleh siswa. Badri langsung turun tangan. Silence. ಕಪುಟ ಧೃತಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೇಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. Dua anak remaja main kriket di dekat kosan Badri. Lalu seorang anak lain melihatnya. Dua anak itu mengajaknya bermain bersama, tapi ia malah bersembunyi. ನಿನ್ನೆ ಕಣೋ ಬಾರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯೋ. Jalaja yang ingin main ke kosan Badri, ia pulang bersamanya. Sebelum sampai, mereka membeli minuman Amer. Jalaja menawari sekalian beli cemilan, tapi Badri menolaknya karena di rumah ada keripik singkong. Sejatinya minum Amer tidak akan lengkap jika tak ada cemilannya. ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ವಾಡ್ಕಾ ಕೊಡಿ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? Setelah sampai dan memuji kamar Badri yang bersih, Jalaja menanyakan keripiknya. Saat Badri mau mengambilnya, ia pun terheran-heran karena keripiknya hilang dan itu bukan sekali saja. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. Jalaja menenangkannya karena itu hanya sebuah keripik. Lalu Badri menawarinya timun. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗಾದೆ? Dalam obrolan itu, Badri selalu menghubungkan apapun dengan fisika. Dengan kata lain, sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Jalaja terlihat menyukainya. ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲವ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? Just kidding. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. Subuh telah tiba. Badri yang masih tidur terbangun karena ada yang mengetuk pintu, dan itu ayahnya yang mampir. Setelah ia mandi, Badri menawari ayahnya minum kopi, tapi ayah menolaknya. ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. Ayah berpesan kepadanya yang sangat inspiratif, yaitu sebuah berlian terbentuk karena ada tekanan yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi sangat berharga. Begitu juga dengan manusia. Jika kita menekan diri kita untuk menjadi berlian, maka kita akan menjadi berlian. Dan jangan terlena dengan zona aman yang kamu capai saat ini. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. Di ruang kelas, para siswa membahas tentang dewa, lalu Badri datang. Seorang siswa berpendapat tentang dewa, lalu Badri menanyakan dari mana pemikiran seperti itu. ರಾಮನಿಂದೆ ಹನುಮಂತ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ?
Badri mempraktekkan tentang cahaya bisa menembus benda padat jika benda tersebut transparan. Dan jika benda padat tersebut seperti tembok, maka cahaya tidak akan bisa tembus. This is called translucent. ಇವಾಗ ಸರ್ ಗೋಡೆಲ್ ತೂತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಸರ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸರಿ, but you're right. ಗೋಡೆಲ್ ತೂತು Jelajah berbincang dengan guru MTK, lalu Badri menghampirinya. Guru MTK menanyai Badri seakan-akan guru itu seperti paranormal. Had food 003 7th ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮನಾಥ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಾ? ಇನ್ ಮೇಲ್ ಬರೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Badri yang sedang berjalan bertemu dengan siswanya yang bernama Priyanka. Ia bertanya kepadanya tentang sesajen yang diberikan kepada dewa. Kenapa keesokan paginya selalu berantakan? Menurut orang tuanya, sesajen itu dimakan Tuhan. Badri yang rasional tidak mempercayainya. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈವನ್ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ Badri sudah sampai di depan kos dan ia melihat anak remaja yang ada di situ, lalu ia menyapanya, tapi anak itu malah lari. Saat memasuki kamar, ia kaget kotanya ada yang membongkar. Badri yang tak percaya takhayul terheran-heran, lalu ia menelpon Jelajah untuk datang. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Setelah Jelajah sampai, ia pun menceritakan barang-barangnya yang sering hilang semenjak menempati kosan itu. Jelajah menenangkannya. ನೀನ್ ಏನೋ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಕಾರಣ ಏನು? Malam sudah larut. Priyanka masuk ke kamar Badri dengan menembus pintu, sedangkan Badri tidur, lalu ia membongkar kotak itu. Tiba-tiba Badri terbangun dan itu hanyalah mimpi. ನೋಡಿ ನಾನು ಗೋಡೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Saat mengajar, Badri melihat bangku Priyanka yang kosong. Ia pun bengong. Tak lama kemudian, guru MTK yang misterius datang mengantarkan Priyanka. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬದರಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಕೂತ್ಕೋ, ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. Di saat menjelaskan hukum Newton, Priyanka bertanya kenapa para dukun bisa memindahkan benda tanpa menyentuhnya. Mendengar itu, Badri sedikit emosi karena kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Namun jawabannya malah di luar dugaan. It's possible. Shruti box has dismantled by itself. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚೇರ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ Kelas sudah bubar, tapi Badri yang bengong dihampiri oleh Jelajah. Badri yang paranoid disadarkan oleh Jelajah dan menyarankan agar minum kopi dalam perjalanan pulang. Are you okay? ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಇವಾಗ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಚೇರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಒಂದ್ ಕಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ. You'll feel better. Badri yang tiba-tiba membonceng ayahnya mampir ke warung Moro Seneng. Ayah ditawari kopi tapi menolaknya. Lalu ayah menjelaskan tentang mesin zaman dulu dan zaman sekarang. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣ. ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ. Sore sudah tiba. Badri pulang ke kos dan ayah sudah tak bersamanya. Ia melihat anak remaja itu lagi dan menyapanya. Lagi-lagi anak itu lari. Lalu ia memasuki kamar dan kaget semua barang berantakan dan terdapat tulisan di dinding. Ia pun ketakutan dan lari meninggalkan kamarnya. Jelajah bertamu ke rumah ibunya Badri. Ternyata semenjak kejadian itu, Badri selama 3 minggu absen dari mengajar dan pulang ke rumah ibunya. Jelajah yang mengetahui karena sikap aneh Badri, ia pun mengajaknya ke kosan. 3 ದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು. What the hell are you doing here? ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ.
Saat menaiki tangga, mereka bertemu dengan guru MTK yang mencurigakan. Dengan didesak Jalajah, guru MTK mengaku hanya ingin mencari Badri untuk menawarkan asuransi. Kirain, sumpah guys, saya kira guru MTK seorang paranormal. Taunya ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇಬ್ರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾನು ಕ್ರೈಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. mereka berdua memasuki kamar yang kondisinya seperti terakhir Badri meninggalkannya. Jalajah mengira itu perbuatan anak-anak lalu bertanya ke tetangga. Setelah mendapat jawaban bahwa Jalajah mengira itu perbuatan keponakan bapak kos, Badri pun mempercayainya. Setelah itu Badri mulai mengajar kembali dan mengganti kunci kamarnya. Mereka berdua pun mulai dekat satu sama lain. Malam tiba. Setelah mengantarkan Jalajah, ia pulang ke kosan dan menelponnya. Saat Jalajah mau mengungkapkan rasa cinta, terdengar suara ketukan pintu dan itu ayahnya Badri yang bertamu. Padahal waktu sudah tengah malam. ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಈ ವರ್ನರ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ನೀರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? Ayah berdiskusi tentang realitas kepadanya, lalu handphone berdering. Jalajah menelponnya dan menanyakan siapa yang bertamu larut malam seperti ini. Dengan keheranan Jalajah memberitahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Hah? ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಜಲಜಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ Badri termenung dan tiba-tiba ayahnya pindah tempat, lalu ia berdiri menatap ayahnya sampai ayahnya hilang. Di akhir film, ternyata dirinya sendiri yang melakukan atas skripi yang hilang, kotak yang terbongkar, tulisan di dinding dan yang lain. Film pun selesai. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Oke Ebers, menurut Maman dalam film ini Badri yang tidak percaya akan adanya hal goib atau Tuhan disadarkan oleh ayahnya yang sudah meninggal untuk percaya dengan hal tersebut dan mungkin juga Tuhan. Badri mungkin seorang pelupa sehingga ia tak menyadari bahwa ayahnya sudah meninggal. Begitu juga dengan hal-hal lain seperti tulisan di dinding dan yang lain. Ternyata ia sendiri yang melakukannya. Jika penonton punya pendapat lain, tulis di komen ya. Biasanya film India durasinya panjang-panjang, tapi ini cuma sekitar 1 jam 30 menit. Sekian dari Tonton Alif, alur cerita film. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.